बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज का जो मेरा नुस्खा है ये गर्म मिजाज वालों के लिए है। ऐसे हजरात जिनके जिस्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, अक्सर ऐसे लोगों का जो होता है वो जिस्म के अंदर सफरा जो है वो बंद के रोक रहा होता है, और जिगर का जो गुदद नाकला का निज़ाम जो है वो सही नहीं होता, और इसके अलावा जो आसाब के अंदर बिल्कुल तस्कीन होती है, इसकी वजह से ये होता है कि गर्मी जो होती है वो खारिज नहीं होती, खारिज कम हो रही होती है, और जो रतूबात हैं वो भी नहीं पैदा हो रही होती। तो इस वजह से गर्मी जो जिस्म के अंदर रोक के वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। अक्सर फेफड़ों के ऊपर भी असरात होते हैं। खांसी होती है जिसे गुद्दी खांसी के नाम से कहा जाता है। ये ऐसी खांसी होती है कि ये बिल्कुल खाली खांसी होती है, और ऐसे महसूस होता है कि अंदर दर्द होता है, नाली के अंदर खांसते हुए दर्द होता है, पसलियों में दर्द होता है, खाली सी खांसी होती है। ऐसे बलगम वगैरह भी नहीं आती, ना कोई झाग आती है, ऐसे सिर्फ खांसी होती है। दिल करता है कि खांसते रहें। ये खांसी रुकती भी नहीं, और इसको बार बार खांसी करने के लिए हमें ज़ोर लगाना पड़ता है, और इसके साथ फेफड़ों के अंदर इसकी एक महसूस होता है कि कोई चीज़ रुकी हुई है, लेकिन बलगम कोई भी नहीं आती, खांसी करते हुए कोई चीज़ खारिज नहीं होती। इसके अलावा जिगर के अंदर अगर गर्मी है, जिस्म के अंदर सफरा बंद के रोक रहा है, तो फिर भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का नुस्खा जो है वो बिल्कुल आसान है। इसके अलावा कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनके डेट में दर्द होता है, यानी कि मेंसेस जब आते हैं तो दर्द से आते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। उनको डेट आने से पहले ही, मेंसेस आने से पहले ही एक दो दिन ऐसे महसूस होता है कि वो लागर हो चुकी होती हैं। जिस्म के अंदर दर्द की वजह से मसाने के अंदर दर्द होता है, नाफ के नीचे जो उनका निज़ाम है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। इसके अलावा इंतड़ियों के अंदर सोजिश हो अगर, तो वहाँ भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मी की वजह से हाई ब्लड प्रेशर का मसला हो, तो वहाँ भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रतूबात बनेंगी जिस्म के अंदर, और जो सफरा है जिस्म के अंदर उसका अखराज होगा, और आपका जो दिमाग के अंदर कमज़ोरी है वो भी इंशाल्लाह इससे ठीक हो जाएगी। इसके अलावा जिस्म के अंदर रतूबात की कमी होती है, तो ये नुस्खा आप इस्तेमाल करेंगे, मादा मनविया की मिकदार भी बढ़ेगी, पैदा भी होगी, और जिस्म के अंदर रुकेगी भी सही। क्योंकि जब गर्मी होती है तो उस वक्त जिस्म के अंदर जब गर्मी ज़्यादा होती है तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है कि जो मादा मनविया है वो भी कम बन रहा होता है। इसके अलावा पतलापन होता है काफ़ी ज़्यादा, डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है, सूरत इंजाल का मसला होता है, और ऐसे लोग जो होते हैं अगर वो फ़ोन पे बातें करते हुए अक्सर जो होते हैं वो लीक हो जाते हैं, उनका जो मामला होता है वो लीकेज की तरफ आ जाता है, कतरे निकलने शुरू हो जाते हैं। ऐसी औरतें जो जिनके जिस्म के अंदर गर्मी की ज़्यादती हो और वो बच्चे को दूध पिला रही हों, तो उस वक्त जो बच्चे की खुराक होती है वो भी कम होती है। बच्चे को जो दूध मिलता है वो उसकी खुराक पूरी नहीं होती, उसकी भूख जो होती है वो नहीं उतरती, तो इस वजह से भी बच्चे को जो है खुराक कम मिलती है, उसकी बढ़ोतरी कम होती है, और जो औरत होती है उसके जिस्म से गर्मी की ज़्यादती की वजह से रतूबात कम बन रही है, इसलिए उनका जो दूध होता है वो कम होता है, और उसके जो दूध होता है वो भी जितनी मिकदार उसके अंदर होती है रतूबात की वो खारिज हो रही होती है, लेकिन दूसरी जो होती है वो नहीं बन रही होती। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। उनके जिस्म के अंदर कमर दर्द महसूस होता है, सर जो होता है वो चकराता है, सर में कमज़ोरी महसूस होती है काफ़ी ज़्यादा, मोरों के अंदर दर्दें महसूस होती हैं, मोरे जो होते हैं अपनी जगह से आगे पीछे महसूस होते हैं, हो जाते हैं। ये किस लिए होते हैं कि रतूबात जो लुब्रिकेशन है, ज़रूरी जो लुब्रिकेशन है उसकी कमी हो जाती है जिस्म के अंदर, तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं। ऐसे कुछ हजरात, नौजवान, औरतें, मर्द, कुछ ऐसे लोग जिनके जिस्म के अंदर गर्मी ज़्यादा हो, तो उनका जो वेट होता है वो भी कम हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। उनका जो एक वज़न है जिस्म का, जो उम्र के लिहाज से जो वज़न होना चाहिए ताकि जिस्म जो है वो खूबसूरत लगे, तो वो उनका वेट जो है वो भी कम हो जाता है। जिस्म में गर्मी ज़्यादा होती है तो इस वजह से औलाद के अंदर तहलील होती है, पट्ठे जो होते हैं वो तहलील की सूरत में होते हैं, और जो जिस्म होता है दुबला पतला होने लग जाता है, और इससे कमज़ोरी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। जिस्म में एक तो वज़न कम होता है, दूसरा जो है कमज़ोरी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ऐसे हजरात अगर कमर दर्द का शिकार हूँ और मोरों के मसाइल का शिकार हूँ, अगर उनका जिस्म के अंदर गर्मी ज़्यादा है,
مثال کے طور پہ آپ نے اگر نبض چیک کی ہے، نبض چیک کر سکتے ہیں آپ، یا نبض چیک کروائی ہے کسی حکیم سے، طبیب سے، تو آپ کی اگر انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر گرمی زیادہ ہے یا صفرا بن کے جسم کے اندر رک رہا ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس نسخے کو بنا کے استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کے جسم کے اندر جو رطوبات ہیں وہ پوری ہوں گی اور آپ کا جو جسم ہے وہ انشاءاللہ خوبصورت ہو جائے گا۔ آج سمجھ لیں کہ روزہ پہلا روزہ ہے رمضان المبارک کا، اور میں نے یہ نسخہ جو ترتیب دیا ہے خاص طور ایسے حضرات جو روزہ رکھتے ہیں، ان کے جسم کے اندر رطوبات کی کمی ہو جاتی ہے، تو وہ اس نسخے کو استعمال کریں انشاءاللہ۔ ایک تو پیاس سے وہ محفوظ رہیں گے، جسم کے اندر گرمی سے محفوظ رہیں گے، اور اپنا جو روزہ ہے وہ احسن طریقے سے گزار سکیں گے انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ آسان سا نسخہ ہے یہ، میں نے آپ کے سامنے یہ آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ موسلی سفید انڈین ہے، موسلی سفید انڈین۔ اس کو آپ نے ایسے آرام سے اگر آپ توڑیں گے تو آرام سے ٹوٹ جائے گی یہ، اور جو پاکستانی ہوتی ہے اس کا رنگ بھی صحیح نہیں ہوتا، اور آپ نے یہ اچھی چیز دیکھ کے لینی ہے۔ موسلی سفید انڈین کے نام سے آپ نے لینی ہے پنسار اسٹور سے، پرانی نہ ہو، اس کو کوئی چیز لگی ہوئی نہ ہو، صاف ستھری ہونی چاہیے۔ یہ آپ 50 گرام لیں گے، اور اس کے اندر آپ نے الائچی چھوٹی جو ہے، چھوٹی الائچی، الائچی خرد بھی کیسے کہتے ہیں اسے، سبز الائچی بھی کہتے ہیں، چائے کے اندر بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں زیادہ تر، یہ آپ نے 15 گرام لینا ہے۔ موسلی سفید 50 گرام، الائچی چھوٹی 15 گرام، اور کوزہ مصری یہ بھی آپ نے 50 گرام لینی ہے۔ ان تینوں چیزوں کو آپ گرائنڈ کر لیں، پیس لیں اچھی طرح۔ چھوٹا چمچ چائے والا صبح اور شام نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں، یا پھر آپ جب سحری افطاری کرتے ہیں تو اس وقت بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو، کسی شربت کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، دودھ کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ چند دن آپ استعمال کریں گے، آپ کے جسم کے اندر جو گرمی کی زیادتی ہے وہ انشاءاللہ اپنے اعتدال پہ آ جائے گی، اپنے جسم کے اندر رطوبات بنے گی، اور آپ کا جو جسم ہے وہ انشاءاللہ گرمی سے محفوظ رہے گا۔ اور روزے کی اندر روزہ رکھنے کی وجہ سے اگر کوئی تھوڑی بہت کمزوری ہو آپ کو تو اس سے بھی آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ ویسے روزے کے اندر شفا ہے، روزہ رکھنے سے کمزوری نہیں ہوتی، بلکہ جو جسم کے اندر فاضل رطوبات ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ جل جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، اور آپ کا جو جسم ہوتا ہے جب آپ پورے روزے رکھ کے فارغ ہوتے ہیں 1 مہینے بعد، تو آپ کا جسم بھی جو ہوتا ہے وہ کندن بن چکا ہوتا ہے۔ اس میں مکمل شفا ہے، اور جو فطری طریقہ ہے، جو فطری طور پہ ایک انسان کی بشری ضرورت کی وجہ سے اگر اس کے جسم کے اندر رطوبات کی کمی محسوس ہو تو آپ اس نسخے کو استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ آپ کے فوائد جو ہے روزے کے وہ بھی ملیں گے آپ کو، اور آپ کا جسم بھی ٹھیک رہے گا۔ ساتھ میں آپ نے خیال کرنا ہے کہ گرم چیزوں سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ اس کے علاوہ گرم چیزیں آپ جو ہے خشک گرم اور گرم خشک یہ آپ استعمال نہیں کریں گے، اس کی جگہ پہ آپ نے گرم تر گرم یہ آپ نے جو چیزیں ہیں ان میں سے استعمال کرنی ہے، اور اپنا انشاءاللہ خیال رکھیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔